वेलकम बैक स्टूडेंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम बिकन का ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेस का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिड्यूस थिंग्स टू द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन एंड ऑब्जर्व वेयर इन हाउ दे हैव डिजेनरेट। चीज़ों की बुनियाद को समझने की कोशिश करो और गौर करो कि कैसे और कहाँ वो बदअनवानी का मरकज़ बनी। बट येट आस्क काउंसिल ऑफ बोथ टाइम्स। फिर दोनों ज़मानों से रहनुमाई लो। ऑफ द एंशियंट टाइम, कदीम ज़माने से व्हाट इज़ बेस्ट, कि क्या बेहतर है, एंड ऑफ द लेटर टाइम, और मौजूदा ज़माने से व्हाट इज़ फिटेस्ट, कि सबसे मुनासिब क्या है। सीक टू मेक दाई कोर्स रेगुलर। अपने आप को मुस्तकिल मिजाज बनाने की कोशिश करो। इस तरह लोग वक्त से पहले जान जाएंगे जिसकी वो तवक्को रखते हैं। बट बी नॉट टू पॉजिटिव and peremptory and express thyself well when thou discuss them from thy rule. लेकिन इतने ज़्यादा मुस्बत और सख्त मिजाज ना हो जाओ और अपने आप को अच्छी तरह वजाहत दो जब तुम अपने कानून या असूलों से हट जाते हो। प्रिजर्व लाइकवाइज द राइट्स ऑफ inferior places. It is preserve the right of thy place. अपने मकाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करो, but stir not questions of jurisdiction and rather assume thy right in silence and de facto. लेकिन अपने इख्तियारात पर इतराज़ पैदा ना होने दो, बल्कि अपने हकूक़ का खामोशी के साथ इस्तेमाल करो, दूसरों को दावा या चैलेंज किए बगैर। Preserve likewise the rights of inferior places. इसी तरह अपने से कम रुतबा वालों के हकूक़ का भी ख्याल रखो। And think it more honor to direct in chief than to busy in all. और इस बात को एजाज़ समझो कि तुम बड़ी हैसियत के उन्हें हदायत दो, बजाय कि अपने कामों में मसरूफ़ रहो। Embrace and invite helps and advices touching the execution of thy places. अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए उनकी मदद, मशवरा या नसीहत मांगो और उसे खुश आमदीद कहो, और ऐसे मशवरों को मत ठुकराओ जो तुम्हारे पास मालूमात लेकर आते हैं महज ये कहकर कि वो मुदाखलत करते हैं। बट एक्सेप्ट ऑफ देम इन गुड पार्ट, बल्कि उनकी नसीहत को अच्छे तरीके से कबूल करो। डिवाइसेस ऑफ अथॉरिटी आर चीफली फोर। ताकत या इख्तियार की चार बड़ी बुराइयां हैं। डिलेस, काम में देर करना, करप्शन, बदअनवानी, रफनेस, नाशाइस्तगी, एंड फेलिसिटी, खुशामद पसंदी। फॉर डिलेस गिव इजी एक्सेस। अब जो ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसमें बेकर हमें इन चार ये जो वाइसेस थी, बुराइयां थी कि डिलेस, करप्शन, रफनेस, तो उनका आगे वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आपने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, वो उन लोगों के लिए जो कि आला ओहदों पे हैं, हु आर एट ग्रेट प्लेसेस। तो पहली प्रॉब्लम के बारे में वो क्या कहते हैं, फॉर डिलेस गिव इजी एक्सेस, कीप टाइम्स अपॉइंटेड, गो थ्रू विद दैट विच इज़ इन हैंड, एंड इंटर इज नॉट बिजनेस बट ऑफ नेसेसिटी। वो क्या कहते हैं कि वक्त के मुताबिक काम करो और जो अपने पास है उसी से काम चलाओ, और ज़रूरी काम के अलावा मसरूफियत में ख़ुद को मत डालो। फिर सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में वो कहते हैं करप्शन। फॉर करप्शन डू नॉट ओनली बाइंड दाइन ओन हैंड्स और दाई सर्वेंट्स। बदअनवानी के लिए सिर्फ अपने और अपने मातहतों के हाथ को ना रोको, बल्कि देने वालों के हाथ को भी देने से रोक दो। For integrity used doth the one, but integrity professed and with a manifest detestation of bribery doth the other. क्योंकि ईमानदारी पर अमल एक आदमी को रोकता है, लेकिन ईमानदारी का एलानिया इजहार और रिश्वत से नफ़रत का वाज़ेह ऐलान दूसरों को भी रोक देता है। और सिर्फ गलती से ही खुद को ना बचाओ, बल्कि शक से भी खुद को बचाओ। Therefore, always when thou changest thine opinion or course, profess it plainly and declare it. और जब तुम्हारी राय या मिजाज वाज़ेह तौर पर तब्दील हो जाए बगैर किसी वाज़ेह वजह की, तो इससे बदअनवानी की शक को जन्म मिलता है। इसलिए जब तुम अपनी राय या बात को तब्दील करते हो, तो साफ गोई से इसका ऐलान करो। Together with the reasons that move thee to change, उन वजूहात के साथ जिन्होंने आपको इस तब्दीली के लिए मुतासिर किया। A servant or a favorite, if he be in word and no other apparent cause of esteem, is commonly thought but a byway to close corruption.
اگر کوئی نوکر یا کوئی پسندیدہ ماتحت آپ کے قریب ہے اور اس کی عزت یا مقام کی کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں ہے تو عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ بدعنوانی کو بند کرنے کا ایک وتیرہ ہے۔ اور رفنس، اب یہاں پہ تھرڈ پرابلم آ جاتی ہے۔ جہاں تک ناشائستگی کی بات ہے، اٹ از اے نیڈلیس کاز آف ڈسکنٹینٹ، سیویرٹی بریڈ فیئر بٹ رفنس بریڈ ہیٹ۔ یہ بے اطمینانی کی غیر ضروری وجہ ہے۔ سختی سے خوف پیدا ہوتا ہے لیکن کھردراپن یا ناشائستگی نفرت پیدا کرتی ہے۔ ایون ریپروفس فرام اتھارٹی ought ٹو بی grave، حتیٰ کہ حکمرانوں کی طرف سے سرزنش بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، اینڈ ناٹ ٹانٹنگ، نہ کہ تانا زنی۔ یعنی جو ہائر پلیس میں ہیں اگر وہ کسی کو کریکٹ بھی کر رہے ہیں تو دے شوڈ بی سیریس، نہ کہ اس کا مذاق اڑایا جائے جو اس کی ماتحت ہو۔ ایز فار فیسلٹی اٹ از ورتھ دین برائبری۔ اور جہاں تک خوشامد پسندی کی بات ہے تو یہ رشوت سے بھی بدتر ہے یا بری ہے۔ فار برائبس کم بٹ ناؤ اینڈ دین، کیونکہ رشوت تو کبھی کبھار ملتی ہے، بٹ اف امپارچونٹی اور آئیڈل ریسپیکٹس لیڈ اے مین ہی شل نیور بی وداؤٹ۔ لیکن اگر کوئی آدمی خوشامد کے پیچھے جاتا ہے تو وہ اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ یعنی جو شخص جو ہے خوشامد کو، اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے تو وہ پھر اس چیز سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا، اسے ہمیشہ اپنی تعریف چاہیے ہوگی۔ ایز سولمن سیتھ، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ٹو ریسپیکٹ پرسنس از ناٹ گڈ فار سچ اے مین ول ٹرانسگریس فار اے پیس آف بریڈ۔ لوگوں کی بے جا عزت کرنا اچھا نہیں ہے کیونکہ ایسا آدمی روٹی کی معمولی سی ٹکڑے کے لیے بھی قانون توڑ دے گا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی خوشامد کریں گے نا تو وہ ایک چھوٹی سی چیز، ایون یعنی روٹی کا ٹکڑا ہے تو اس کے لیے بھی وہ قانون توڑ دے گا جو کہ سب کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیول پہ چلا جائے گا۔ تو خوشامد کو جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا۔ اٹ از موسٹ ٹرو دیٹ واز اینشینٹلی اسپوکن، یہ سب سے سچی بات ہے جو پرانے زمانے میں کہی گئی ہے۔ A place showed the man، ایک رتبہ یا ایک مرتبہ انسان کو ظاہر کرتا ہے، and it shows some to the better and some to the worse، اور یہ کچھ کو بہترین دکھاتا ہے اور کچھ کو بدترین دکھاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں پاور ملتی ہے، they become better، they become a better version of their self، لیکن کچھ جو ہوتے ہیں ان میں غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، and they become worse۔ اچھا، پھر یہاں پہ لیٹن میں فریزز ہیں جس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے مین whom everybody would have thought fit for empire if he had not been emperor, he was the only emperor whom the possession of power changed for the better۔ تو یہاں پہ وہ ایک کنگ کا ذکر کر رہے کہ مطلب پاور جو ہے بہت سے لوگوں کو چینج نہیں کرتی، مگر صرف یہ تھا جس کو پاور نے ایک بہتر آدمی کی طور پہ اسے چینج کر دیا۔ اگرچہ پہلے کور سے مراد حکومت کرنے کی صلاحیت ہے، the other of manners and affection، اور دوسرے کا تعلق اخلاق، کردار یا مزاج سے ہے۔ It is an assured sign of a worthy and generous spirit، یہ ایک قابل اور شریف روح کی یقینی علامت ہے۔ whom honor amends، جس کا رتبہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ for honor is or should be the place of virtue، کیونکہ عزت ایک نیک روح کا مقام ہونا چاہیے۔ so virtuous ambition is violent، جیسا کہ قدرت میں ہوتا ہے کہ چیزیں اپنی جگہ حاصل کرنے کے لیے بے چینی سے حرکت کرتی ہیں۔ ان authority settled and calm، اور اپنی جگہ حاصل کرنے کے بعد سکون سے حرکت کرتی ہیں۔ all rising to great place is by a winding stair، اعلیٰ مقام تک پہنچنے تک کا سفر ایک بل کھاتی ہوئی سیڑھی کی طرح ہے۔ and if there be fractions، اور اگر گروہ بندی ہے، it is good to side a man's self whilst he is in the rising، تو ایک آدمی کے لیے اچھا ہے کہ جب تک وہ مقام کی طرف جا رہا ہے ایک مناسب سائڈ لے لے، یعنی خود کو ایک اچھی طرح سے بیلنس کر لے۔ یوز دی میموری آف thy predecessor fairly and tenderly، اور اپنے سے پہلے والے لوگوں کو جس عہدے پر وہ رہ چکی ہیں انہیں اچھے طریقے اور نرمی سے یاد کرو۔ For if thou dost not, it is a debt will sure be paid when thou art gone،
کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ قرض ہے جو ضرور ادا ہوگا جب تم چلے جاؤ گے. If to have colleagues, respect. اگر تمہارے ساتھی ہیں تو ان کا احترام کرو. And rather call them when they look not for it. بلکہ ان کو بلا لو جب وہ آتے ہوئے یا حصہ لیتے ہوئے دکھائی نہ دیں. Then exclude them when they have reason to look to be called. بجائے اس کے کہ تم ان کو ملنے سے انکار کر دو جب ان کو بلانے کی کوئی ٹھوس وجہ ہو اور وہ تمہارے منتظر ہوں. Be not too sensible or too remembering of thy place in conversation and private answers to suitors, but let it rather be said, when he sits in place, he is another person, or he is another man. اپنے مقام سے اتنے باخبر نہ رہو اور گفتگو میں درخواست دینے والوں کے ذاتی جوابوں میں اپنے مقام کا ذکر نہ کرو، بلکہ لوگوں کو یہ کہنے دو کہ جب وہ اپنے مقام پر بیٹھتا ہے تو ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے. So it was all about this essay, and it brings us to the end of this essay. I hope you liked it. اور آپ کو I hope کہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے. So if you liked it, don't forget to share and comment. Thank you very much.